guys, good morning. Gala na po ni guys. Kuan ni part 3 ni birthday mo na Romana. Continue. Sana all may part 3. Mga napod among pinaka-sexy. Oh, guwapa kayo. Guwapa pero Banta guys. ikabuhi na. Asa pa dong? Sa Going to Agdaw. Sama. Hay aring duha. Karing isang nangitas iyang sarok asa ra kuno. Ginaara de siyang ko. Ayaw siya ba? Gibuking gol? Ayaw kumpiyansa. Going to Samar kami guys. Part 3 ni sa birthday ni Ani oh. Happy 60 birthday. Oh, di halatag 16 oh. Sana all. Sana all. Ikaw, miss, pila edad ni mo, miss? Pila edad ni mo? Sana mo katamaman. Pila edad ni mo? Kay 60 man yung tapad, ikaw? 60. 60. Sana, miss? 40. Isa. Ako, di ko na siya pangutanan. Pila edad Siya na? po miss, ang edad niya miss kay 53, mag 53. 52 pa. ayaw sa Ayaw pa 52 palukso sa- ha. Oh, may mag-birthday 52. Ayaw ng 40. Inglisa ng 40. Oh, unsa man mag-Ingles? 50. Giatan. Natingwa anong samot ko. Hi guys. Asa lang tagay? Lili Hello, guys. Oh, okay siya. Ang Teka, kalo. Tol. Hi, hi. Porting guwangan. Ay, kay ni Amin. Sila lang. Sila lang. Dali ra na eh. Post ra nimo ba? Nandito na kami. Sasakay kami ng anong tawag nito? Bangga pa yan. Oh, gwapa kayo ante. Oh. Ay, call. Oh, Davao na siya. Oh, hi mo na naman ah. Hi. Great pa sa birthday ko. Kuan pa to guys, part 3 sa birthday. na ako. Hi. Oh, gwapa jingjing oy. Oh, normal na. Ano na? Apit na. Apit na mahuman. Kami sa loob. Sweet naman nila oh. Ang nang natin. Then our minibus will take you to the jetty port. And please be mindful for your carry-on belongings as we go along. Upon arrival at the resort, you will be warmly welcomed with refreshing drinks and cold salads. And to our guests with rooms, we will do our best to have it ready on time, so you may begin relaxing and experiencing the beauty of the resort. While waiting, you may